Okay. Alright. So before kita go to the, dengar tak suara saya? Dengar, Doktor. Okay, thank you. Sebelum saya masuk kepada chapter 2, kita nak buat sedikit, saya nak bagi beberapa soalan lah related with to the chapter 1. Okay, so saya akan share kat sini screen dulu. Boleh jawab kat chat je. Start broadcast. Okay, nak recap balik apa you belajar dalam chapter 1 . Okay, so the first questions. Boleh jawab kat chat . The number (9.7492) with 3-digit chopping is, okay. What is the answer of the first question? The number 9.7492 with 3-digit chopping. So boleh type dekat chat. Saya cuba nak buat dengan Kahoot ataupun dengan word wall tapi tak dapat lah sebab limited exercise. Okay, syuhada. Okay, so 9.74. Okay, some of you write in the 9.74 and ada juga si Rajuddin write in the normalized form. So that is the both of the answer are correct. So bagus. Good So semua faham lah how to chop 3-digit chopping. So the answer is 9.74 or you can write it in normalized form. Okay. 0.974 darab 10 to the power of 1. Okay, so semua betul, semua faham. Okay, so the next questions. Rewrite the polynomial x kuasa 3 campur 4x campur 2x kuasa 2 campur 1 in nested form. Okay, in nested form. First, the step is susun, okay? Susun in descending order untuk mudah you tengok from the highest degree to the lower degree. Okay, Nabi dah jawab x plus 2, x. Okay. Alright. So betul lah tu. So the first step, nak mudah kita susun dulu descending order, kan? And then barulah mudah kita tengok the related x tersebut. So jawapan dia akan jadi x plus 2, x plus 4, x plus 1. So
So semua faham kan? So this is a nested form. So nested ni tujuan dia adalah untuk reduce the error as we did the exercise last lecture. Kita dapat berbeza antara nested form dengan the original polynomial bila kita kira gantian nilai x, kan? Okay, so the next question. The number 2.749 167 with 5-digit rounding is, okay, what is the answer? The number 2.749167 with 5-digit rounding. 5 digits. Okay, great. Okay, semua betul Faham So 5-digit rounding. So apa yang you buat, kira je 1, 2, 3, boleh tulis dalam bentuk normalized form dulu before we reduce, we check the error, we check the chopping or rounding, the arithmetic. So kira 1, 2, 3, 4, 5. So check this number, this term of 6 greater than 5. So you akan dapat 0.27492 darab 10. This is in normalized form, or some of you write 2.7492. So should be fine, tak ada masalah. Okay, so last question lah. Last questions. The accuracy refers to how closely a computed or measured the measured value agrees with the exact value. Okay, pernyataan ni betul ke salah? Betul. Okay, Nabi jawab betul. Accuracy refer to how closely the computer or measured value agrees with the exact value. Yang lain? Semua jawab betul. Okay, semua tiru jawapan Nabil Yes, jawapan dia betul lah. This is the correct answer. Okay, kenapa? So we know that the computed or measured value ni adalah daripada the numerical solution. This is secara numerical lah. Ataupun in Malay dipanggil secara numeric. Okay, numerically. Sorry je. Numerically. So computed or measured ni kita kira secara numerical ataupun when we chop or we round the value, so kita dah cut awal-awal. Kita dah assume, kita dah ambil the simplest value kan. So compare the exact value, so lagi kecil perubahan nilai tu, lagi accurate the number. So the accuracy refer to how closely a computed or measured value agrees with the exact solution. Okay, so jelas So that is chapter 1, okay. So now we go to chapter 2. Chapter 2 is related to this one. Okay, related to the solution for one variable non-linear equation. So semua ada nota ni kan? Semua dah dapat. Okay, good. Thank you, Alia. Okay, so solution. Now
kita dah masuk how to obtain the solution. For only, kita hanya consider is one variable. Kita pernah belajar more than one variable, kita panggil that is a multi-variable function. Tapi in this case, in the subject, kita hanya consider in one variable saja. So one independent variable. Non-linear equation. So the most difficult is about the non-linear equation lah. It's not only the linear equation. Non-linear equation. Okay, so for the introduction, fx is equal to 0. Okay, this is a function. Fx is equal to 0 is an equation of one variable. Yang kita tahu, x is independent variable melibatkan f tu adalah dependent, x tu adalah independent. So hanya melibatkan one independent variable, kita panggil dia is equation of one variables. The variable tersebut adalah variable x. If the function f tersendiri depend on two variables, which is x1 and x2. Okay, depends on two variables. So this equation of two variable is called the variables is are x1 and x2, and in general we can write that up to xn. Okay, so semua ni the second line up to here ni adalah more than one variable. Okay, so dia n up to n. Boleh jadi banyak variable lah. In this chapter, we only study one variable equation. So we hanya consider fx sahaja. Tenang je ni. For a linear one, okay, dia titik kat sini. Okay. For a linear one variable equation, the equation can be written as equation 1. So ni adalah linear equation, ax plus b. Ax plus b, linear equation. So straight line je lah. Straight line dependent on the value of a. Kalau negatif macam mana kan? So let's say a to positive. Okay, a to positive. So the slope, okay, the slope dia move daripada sini. Kan, this related, the sign of a tu adalah the slope of the function tu. So slope dia akan jadi ke kanan lah, dia bukan ke kiri. And then the value of b, this, you know that is a pintasan y, right? Okay, so this is the linear function lah. So the linear function. Okay. The fx cannot be written as 1. 1 ni? 1 tu apa? Okay, jika function fs ni tidak boleh ditulis as this function, maksudnya dia nak cakap the function fs ni cannot be written as equation 1, so it's called the non-linear equation. Okay, selain daripada equation ni, dia panggil non-linear equation. For example of non-linear one variable equation adalah ni, x tolak 2 to the power of negative x. Okay, kalau without this one, you akan dapat, kalau saya buang 2 to the power of negative x ni, kita akan dapat this is a linear function. Tapi disebabkan oleh a constant here, dia to the power of negative x, dia dah consider as a non-linear equation. Okay. So tengok equation 3 ni. Exponent x minus x square plus 3x plus minus 2. So this is considered as non-linear equation. Okay. As you know, as your from your knowledge lah, which term are non-linear term kat sini? Adakah exponent x, adakah x square, ada 3x ataupun negative 2? Which terms are the non-linear terms here? Anyone? Term apa yang menyebabkan equation 3 ni bukan non-linear term, bukan non-linear equation? Yes, x square, sebab dia adalah to the power of 2, kan? Dia dah, kalau you lukis x square, dia dah bukan bentuk straight line, dia dah bentuk kuadratik. And ada lagi tak? Selain daripada x2.
Come on. Ya, exponent betul? Yes, exponent itself kalau you tengok bentuk exponengram macam mana? Straight line tak? Tak kan? So, exponent, the function of exponent adalah bukan non-linear function lah. So, dalam kes ni, the exponent x dan juga x square ni menyebabkan the whole equation ni bukan non-linear equation. Jelas? Okay, good. Alright, so equation number 4. X cos x plus 2x square plus 3x minus 2. Okay, dalam soalan ni, the next question from me adalah which terms yang menyebabkan equation 4 not a non-linear equation. Betul, thank you Intan. So ada dua terms kat sini which is the trigonometric function cos itself. So kalau kita tengok bentuk cos tu dia adalah periodic kan. So memang bukan linear lah, dia memang periodic from kalau kita tengok from negative pi to pi kalau dia in the one line. Dah lah dia cos x. Cos x sendiri dah periodic, dah non-linear, multiply by x. So the multiplication of two function dah jadi non-linear function. Okay. And then x square itself. So this example of equation 2, 3, 4 adalah example of non-linear equation. So dalam NA, dalam subjek ni memang kita akan solve the function yang melibatkan non-linear equation with one independent variable, with one variables, which is melibatkan x. Dia tak adalah equation yang melibatkan x, y, is too complicated lah yang tu. Mungkin you akan belajar benda tu in Advanced NA. Alright, so what's next? When we're talking about solving an equation, bila kita cakap kita nak solve equation, nak solve any equation, apa yang kita perlu buat, kita cari the value ataupun the point which is point tu kena pada solution x, pada solution dia adalah 0, right? Faham tak maksud saya? So when we're talking about the solving an equation, kita have to make sure that the function tersebut is equal to 0 supaya kita dapat cari what is the value of x, macam tu. Boleh tak? Saya tak faham. Alright, so solve equation, it means that equation yang diberi mestilah is equal to 0. Okay, and then we find the value of x. Let's say tadi kan ax plus b. This is the function, the general function of linear equation, linear function. So solve, soalan mudah, solve fx. So biasanya kita akan jadikan ax plus b is equal to 0, so we can find x negative b over a. So this is the kita solve fx, kita solve the function of fx tersebut. So apa yang diterangkan kat sini adalah when we solve any equation, we have to make the equation is equal to 0. Okay, and then maksud seterusnya, we are actually trying to find the roots of the equation. Kita faham kan what is the root of the equation? Maksudnya dia relate ataupun dia kena pada point y is equal to 0. Y tu is means that fx. Biasanya selain kita tulis fx, kadang-kadang kita tulis function kita y sama dengan ax plus b. Okay. Kadang-kadang kita jenis. It depends on our writing lah. So this is the same meaning. Alright, just notation. Okay. The linear function can be solved easily. As for an example, the solution of 3x plus 2 is equal to 0. You akan dapat rearrange semua tu, you akan dapat x equal to negative 2 over 3. Okay, mudah. However, the non-linear function in 2
2 ni adalah equation 2 sebenarnya. Should be in kurungan. Is hard to be solved exactly. Therefore, we will study the numerical method in order to approximate. So, any numerical method yang kita akan guna ni, you akan dapat approximate sahaja. Okay, approximate solution sahaja. Okay, so for example, the given 4 graph ni, kalau kita tengok kat sini, the first graph ni adalah, kalau tengok gambar apa, nilai function kat sini adalah 3x tambah 2. This is straight line. Okay, so the root should be here lah. Kalau kita tengok, where is fx equal to 0? So fx equal to 0 adalah pada sini. Satu lagi saya ingat ni. So the root should be here. Okay, kita boleh tulislah a x plus b is equal to 0, x is equal to something lah. So dia akan dapat negative something kalau reflect to the equation apa-apa. So kat sini function dia adalah x. This is the graph for this function. Bentuk ni. Kalau nak gambar memang kita nampak mudah, nampak senang lah, kita boleh cari. This is around the approximate value. Okay, tapi secara calculus ataupun secara linear algebra, boleh tak you cari ni? Boleh tak you nak simplify, you nak factorize x and then cari as a normal calculus ataupun any analytical solution lah. Boleh, senang tak nak cari the value of x here? Susah kan? Susah, sebab tu kena belajar dengan saya macam mana nak solve ni. Okay, so sama dengan kes ni dan kes ni. Memang agak susah nak define what is x. Okay. Alright. So, dalam chapter 2 dia ada beberapa teknik atau method yang kita akan belajar. One of them adalah bisection method. So, before we go to that one, saya nak kita solve soalan ni jap. Alright. Ada 5 statements. Just nak tahu statement ni adalah true or false. Okay, given a graph here. Okay, nampak tak graph ni? Nak kata graph untuk cost pun tak juga. Sebab dia tak, sini dia tak systematic. Dia punya maximum and minimum tu. Okay. So the first statement. Fx is a non-linear function. True or false? True, okay. Okay, yang lain? Okay. Alright, thank you semua dapat jawab. Okay, Aisyah, why your answer is true? Kenapa dia bukan linear function? Aisyah Balkis. Boleh type jawapan. Why you say that the statement is true? Kenapa dia tak linear function? Saya nak bantu Aisyah. Kenapa graf ni bukan linear function? Graf bukan straight line, betul. Kan dia tak straight line. Because linear has to be straight line. Okay, good Aisyah. Betul. Sebab dia bukan straight line. Memang kita nampak betul ni sengit-sengit dan bukan straight line tu memang automatically non-linear function. Okay, so the first one ni adalah true. Okay, how about the second statement? Fx has at least 4 roots. 4 roots ni maksudnya kat sini dalam nota tadi kita cakap finding the solution, also known as finding the roots. Okay, Fx has at least 4 roots. Betul ke tak? Betul, okay. Intan jawab betul. Yang lain? Maksudnya has 4 roots. Roots another
another words is 4 solutions. How to find the solution when fx is equal to 0. So check. Bila fx equal to 0, how many solution that you will get. Mana Nabil? Nabil tak jawab Nabil. False because it doesn't intersect the x-axis. Okay, alright. Another, okay. Nasna pun jawab false. Yang lain mana? Kita ada 45 orang ni. Nanti saya explain. Baru 3 orang jawab ni. Kenapa dia tak intersect x-axis? Dia tak intersect ke? True. Okay. So kita tengok Alright, thank you. Siapa yang jawab tu Okay, so 4 roots. It means that as mentioned, dia adalah 4 solution. How to find the solution when fx is equal to 0. Mana fx equal to 0? Fx equal to 0 kat sini lah. This is the fx. Axis dan ni adalah x-axis, right? Any graph, 2 variable graph melibatkan fx ataupun y versus x-axis. Okay. So, apa yang kita buat? Nak senang kita ambil pembaris, lalulah pembaris pada x equal 0. Okay, so kalau kita nak tengok, dia adalah ada, this is the solution lah. Maksudnya function tu kena pada x equal 0. So kat sini can be one solution. Sini lagi dapat another solution. Sini. Dan also here. So consider as a kena pada x-axis and y kat sini. Sebab dia kalau dia perhati betul-betul memang kena lah. So jawapan dia betul. So ada 4 roots, ada 4 solution. Okay, boleh? Alright, 3, 4. Soalan nombor 3. Boleh setuju tak Nabil? Husna setuju kenapa kita cakap straw? Setuju Okay. X-axis tu is means that each line tu adalah x-axis. Tapi when we consider the solution tu adalah bila kita check when x is equal to 0. Y is equal to 0. So you put the x-axis at y equal to 0. Right? So number 3. 1.5 and 5 are the roots of the fx. Betul tak? 1.5 dan juga 5 are the roots of fx. So 1.5 dan juga 5 merupakan roots of fx. So yang ni betul lah. Okay. X 2.5 is one of the roots of fx. So 2.5 kat sini. Betul lah kan? So this is true. X3 is one root of the fx. Betul tak? Tak kan? X3 is not one of the roots. So this is false kat sini. So nampak tak?
Berjelas tak sekarang what is the meaning of the solution? Bila kita nak dapatkan solution tersebut? Is when fx is 0. Tapi bila this is okay sebab kita lukis nampak bentuk graf kan. Tapi kalau lukis kalau kita find the value atau the solution of x using the numerical method, kita tak, it's complicated to get the solution close to the exact value. Okay, close to. Tapi the general what is the solution tersebut in the nonlinear function macam ni lah. Okay, boleh? Okay, now we go to the first method. Kalau dia kena patah balik ni. Okay. Okay, this is bisection method. This is the graph of the x cos x plus 2x square something tu. So dalam nota ni dia terus bagi, dia cakap, dia terus bagi the algorithm, okay? Okay, so the algorithm maksudnya the step, the algorithm ni adalah maksudnya the step in coding lah, macam ni kita nak buat dalam coding lah. So algorithm for the bisection methods, so first should be, okay, the function should be continuous. Okay, given a continuous function. Ingat tak what is the continuous function? Ingat tak? Saya pernah ajar dalam calculus. What is continuous function? Anyone can help to explain what is the continuous function? Siapa pernah masuk kelas saya dulu, kita pernah belajar continuous function dalam calculus. Saya ingat. Continuous function ni, ya, Sirajuddin, betul. When the line tak putus, betul? And kena satisfy trigger condition, yes. So it means that nak mudah kita ambil pen kita plot the graph function tersebut tanpa mengangkat pen kita. Dia tak ada lubang, dia tak ada step. So kita boleh lukis kita punya function without lifting our pen. That is continuous function. Okay, kalau kita tengok kalau contohnya the piecewise function, dia ada step kan, that one is not continuous function lah. Ataupun tiba-tiba ada hole je kat situ, lubang lain, so limit sama tapi the exact point lain, so that is not continuous function. So make sure the nonlinear function yang kita kena solve ni adalah continuous function, the main point. What's next? Okay, dia ada 4 point kat sini, 4 step dia. First adalah dia find point A and B such that A less than B and FA multiplied by FB less than 0. Macam mana ni? Gambar duduk sini kan susah. Okay. AB is a initial point. AB normally dibagi as a initial point. So initial point. So it means that kalau dalam soalan dia bagi 1 point sahaja as a initial, you tak boleh guna bisection method. Okay, tak boleh guna bisection method. So maksudnya find ni maksudnya diberi. The first step mestilah we need to have ataupun dia diberi atau soalan tu diberi 2 initial point which is A and B, and A should be less than B lah. Okay, so jika soalan tu diberi hanya 1 initial point, so you automatically tak boleh guna bisection method, cari method lain. Jelas? So the first step adalah mesti beri 2 initial points. Okay, which is A and B such that A less than B. Okay, yang ni 1 point. Okay, tengok kat sini. A less than B. So dia bagi the value of A, dia consider A adalah
0 dan B adalah 1 kat sini. So A less than B. The first point. Alright. The second point, sorry, graf duduk belah sana. FA darab dengan FB. Multiply by FB should be less than 0. Maksudnya negatif lah. Hasil darab FA maksudnya kenapa? FA. Ni diberi point. FA ni kita refer kepada value of fx tersebut. Hasil darab 2 ni mestilah negative value. Ataupun dengan nama lain dia dipanggil as a dipanggil apa? Intermediate, kalau tak silap saya dia dipanggil adalah intermediate value theorem. Okay. Maksudnya dia, saya tulis sikit kat sini, intermediate value theorem ni adalah is one of the theorem. Dia suppose that apa tak? Given a continuous function, alright, the function to define on the interval, okay, the closed interval AB, ada 2 point dalam function tu continuous dalam bounded dia A and B termasuk, okay, is given with FA and FB of opposite sign. Kenapa opposite sign? Sebab nak dapatkan negatif. Dia tak boleh dua-dua positif, tak boleh dua-dua negatif. Sebab kalau yang hasil darab 2 tu akan dapat positif, betul tak? Betul tak? Maksudnya kat sinilah. Oopsie. Okay. Sekarang ni, A saya initial point yang pertama adalah kosong. Kalau you check, dapat tengok kat daripada sini, FA ni adalah positif ke negatif? Positif or negative value. Saya tak boleh nampak dia saya jelas sebab numbering dekat axis ni too small. Tapi nak tahu the value secara general adalah positif ke negatif untuk FA. Boleh jawab tak? Kat sini adalah kosong, kat sini kosong. Kat bawah ni negatif, kat atas ni positif. Jelas tak? Okay, Fatin jawab. Okay, negatif Fatin? Okay, so kita tengok A kosong kosong kat sini. So FA maksudnya the point yang kena pada graf ni FA dia F0 kat sini lah kan. So F0 kat sini ni adalah the value dia adalah negatif. Setuju tak? Setuju tak dengan Fatin? Okay, kalau kita tengok B is in 1 kat sini B. So Fx untuk F1, okay, F1 kat sini. The value kat sini positif ke tak negatif? FB positif ke negatif? Positif. Yes, positif kan? Plus kat sini. The greater than 0. So, this is positive. Nampak tak? Give opposite sign. Kena opposite sign sebab apa? Sebab kena untuk proceed this method, hasil darab FA dengan FB less than 0. Should be negatif lah. Kalau lah dia kata dua-dua tu the same value, the same sign, positif-positif, hasil darab you akan dapat positif. Negatif-negatif pun hasil darab you akan dapat positif. So, syarat ni tak boleh proceed lah. Okay, sebab syarat yang first tu ada 2 points, A and B, A less than B, okay, dan hasil darab FA dan FB should be less than 0, which is the negative value. Okay, so it means that the value of FA dan the value of FA should be a opposite sign. Boleh? Boleh? Alright, good. Okay, so the next step, take the interval AB.
So we know that kita ada dua inertia point A and B. Dah tahu A and B, the next adalah dia cari the midpoint X1. Dia cari the midpoint X1. Okay, so macam tu macam ni lah. Nanti saya bagi gambar graf lain lah. Between this and this, dia cari midpoint. Tambah A and B bahagi 2. So kat sini let's say ada X1. Tu maksud dia. Okay. Sekarang ni dia ada jika, okay, dia cakap kat sini if fx ni adalah 0. Memang dapat, tiba-tiba buat memang automatically akan dapat the same exactly at the point which is fx tu akan dapat 0. So maksudnya x1 ni adalah exact root lah. Tapi jarang sekali kita boleh macam ni. Jarang sekali. Okay. If, okay. What else? Kalau dapat macam ni, okay stop. Maksudnya x1 ni adalah solution dia. Tapi kalau tak dapat, maksudnya tak dapat 0, dia apa yang dia buat adalah dia darab dua ni. Dia darab the point fx1 darab dengan yang B, point yang B. So sekarang ni kita ada 3 point A, x1. Kita ada A, B kan? Kita ada ni, x1. So the first, so for each point ni dia ada the value in the function. So apa yang dia buat adalah dia darab dua ni, dia check less than 0 tak? Jika less than 0, dia let at A tu as S1. Okay, dia let A tu adalah as S1. So dia akan jadi A duduk sini, B duduk sini. So daripada interval yang besar tu, daripada AB dia akan jadi makin kecil. Nak kecilkan interval tu supaya dapat the close to the exact solution. Daripada AB yang besar, dia check, dia cari midpoint. Tapi kalaulah tak, maksudnya kalau kat sini adalah greater than 0, dia check pula yang ni. Okay, kalau yang ni dia check less than 0, okay. So dia consider that A is, dia kekalkan A, X1 ni dijadikan B. Depends on the value kat sini lah. So mana dia nak close, mana dia nak the next interval yang dia nak consider. Kat situ ada wujud jawapan. Kat situ ada wujudnya jawapan. Okay. Tu nombor 3. Nanti saya tunjuk gambar lain. Repeat the step 2 and 3. Nanti kita akan dapat close to the 0. Dan juga ataupun dia ada bagi exponent ni adalah degree of accuracy. Normally dalam soalan kita akan bagi the value of epsilon. So maksudnya pengiraan kita tu should be less than epsilon number lah. Setakat ni faham tak? Saya tak faham step 3. Faham tak? Boleh? Faham sikit, okey. Faham sikit, saya nak bagi faham banyak. Okey. Saya cuba nak bagi you all faham banyak. Okey. Nampak tak graf ni? The blue curve ni linear ke non-linear function? Okay, good, non-linear. What is the root? Okay, what is the solution of this one? Kat setiap point-point tu dah ada tanda. Boleh dapatkan, boleh tengok tak what is the root ataupun what is the solution of this function? Where is it? Adakah dekat sini? Dekat sini? Dekat sini? Dekat sini? And so on. Where is the root? So let's say kat sini is kosong lah. This is 0. Yes, P. So ni adalah the exact root. Kita nak dapatkan jawapan ni. This is exact root, right? Kita nak dapatkan P ni. Sekarang kita tak tahu P ni apa sebab tak jelas lah. Okay. Right, good. So now kita hanya diberi the first step. Abaikan dulu yang the first, okay, jangan jawab
The first adalah dia hanya diberi the value of A and B. Okay, hujung point ni sampai hujung ni. The function tu adalah daripada A and B. Nampak tak? Jarak interval tu besar tak? A and B tu. Okay, besar. In between A and B tu, ada tak solution? Ada tak benda yang kita nak cari? Ada tak P? Ada, good. Okay, so now kita nak reduce the interval supaya close to P. Okay, sekarang ni kita ada the big interval. The first interval is from A1 to B1. A1 to B1. So, tengok the first step tadi, kita ada A, kita ada B. Okay, what is the value of FA1? It's not a value lah, the sign kalau nak mudah. FB1. Nak consider the first step tu boleh proceed tak? Which is the IVT tadi tu. Boleh proceed tak dengan method ni? Okay. FA1. Is it the negative value or positive value? FA1. The value kat sini adalah A1. FA1 yang ni. Betul tak? Negative kan? Alright, good. So, this is negative. FB1. Duduk kat atas ni. FB1 adalah positif. Okay, dalam case the largest interval ni, FA1 multiply by FB1 is less than 0. Kenapa less than 0? Sebab the sign adalah opposite. Ada satu negatif, ada satu positif. So kalau kita tengok the function disebabkan oleh dua sign yang berbeza atas bawah, so memang automatically this is continuous functions kan. Automatically bila kita lukis function from A to B, you akan lalu pada X0. Bila you lalu pada X0 tu adalah solution. Tu yang kita nak cari. Itulah sebabnya kita kena ada positive and negative value. Kalau dua-dua positif, let's say kat sini. Ni dengan ni. Point P1 kat sini dengan ni. Okay. Ada tak solution antara between ni? Ada tak solution antara ni dan ni? Tak ada kan? So tu tujuan dia bahasa symmetric. Kita nak reduce the graph, the interval tu supaya mana interval yang patut kita ambil. Okay. Alright. So setuju dengan IVT yang pertama tu. Okay. So next dia cari the midpoint. This is the first part. The second part cari the midpoint. Midpoint dan nota dia set at S1 kan. So it doesn't matter you nak tulis at S1. Tapi dalam graph ni saya jumpa dia tulis as a P1. So it's the same meaning. Okay. So dia cari kat sini adalah this is the midpoint. Midpoint of A1 and P1. Dia call as P1. Okay. Now dia nak tengok adakah F A1 multiply by F P1 less than 0 or F B1 multiply by F P1 less than 0. Sebab kita nak consider where is the next interval. Okay, let me check. Kita check yang ni dulu. FB1 is here. Alright, positif. FB1 adalah positif. FP1 kat sini. Positif kan? So FP1 positif. So positif multiply by positif, you akan dapat positive sign. So this is not satisfied. Okay. Tak satisfied. So bila kita tengok yang ni, FA1 adalah negatif. FP1 adalah positive value. So this is satisfied. So memang automatically dia tak consider this part. Salah satunya sebab tak ada solution pun in between ni. Tak ada solution kan? Betul. That's why dia buang terus yang ni. Memang tak satisfied pun. Okay, so now the next adalah dia consider A1 and P1. Okay.
kat sini ada cakap tadi, jika A1 and P1 less than 0, so dia consider P1 tu adalah B. Okay, so dia consider P1 ni as a new B lah. A1 is the same value. Interval yang pertama, point A1 tu is the same value, tapi the next iteration they call as A2. Ni adalah the next iteration, A2. So B1 tak consider dah. So P1 akan jadi B2. Faham tak? So sekarang ni kita punya interval in between ni dah. So solution kita kat sini dah dalam interval. Okay, so what's next? Kita tengok FA2 adalah negatif, FB2 adalah positif. So this satisfied. Okay, dah satisfied. Cari the midpoint between two. Dapat P2 kat sini. Okay, now kita nak consider. Nak ambil interval ni ke nak ambil interval ni? Dia check lah. Dia check FP2 ni positif ke negatif? FP2 ni positif ke negatif? Negatif. Okay, and then dia darab. Negatif dan negatif. Satisfied tak? Tak kan? So dia tak consider this point. Dia hanya consider this interval. That's why the next interval adalah B2 dikekalkan Y battery sebab the next iteration. Nanti saya akan tunjuk how to calculate. Kita akan buat dalam bentuk jadual lah, mudah. So P2 ni dah habis lah. Sebab dalam B2 ni memang tak ada solution pun. So P2 akan jadi A3. Okay, so nampak tak sekarang kita punya interval between, macam saya lukis lah. Between P2 dan P1 ni. Okay, which is, this is A3 dan ni adalah B3. So nampak tak makin mengecil kita punya interval tu. So cari. So yang nanti dia akan cari pula. Yang akan jadi kat sini pula lah. Midpoint kat sini dia check dua-dua ni negatif tak boleh. Dia akan consider yang ni. So lagi kecil lah. So akan menghampiri the value of P. Okay, jelas tak step of bisection method? Kalau jelas, okay, ikut. Kita tengok contoh soalan lah. Okay, so stop this one. Dalam nota ni tak ada contoh soalan sebenarnya. Saya bagi yang lain ni. Nampak tak? This is example. Make sure ada calculator semua. Nampak tak soalan saya? Sebab saya tak nampak dekat screen ni. Okay, good. Tak tahu screen desktop saya tak bergerak. By using bisection method, okay, find the root of x negative x to the power of negative e to the power of negative x minus x is equal to 0. So this is non-linear function kan? Where x is between 0 and 1, accurate to 2 decimal places. By given kat sini juga ataupun use epsilon, okay, is 0.5 darab 10 kuasa negatif 2. Okay. So the solution here, . 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
say? Kau kat sini dia bagi tahu accurate to the 2 decimal places. Normally, this is the final answer. Okay, this is the final answer lah. Dia nak the final answer in 2 decimal places. Okay, kalau kita tengok kat sini, this is the error, the stopping criteria. Stopping criteria maksudnya error tu should be less than epsilon. Okay, kalau tengok nota balik kan. Nota dalam step 4 tu, repeat step 2 and 3 until fx is equal to 0, maksudnya dah dapat jawapan tepat, ataupun fxi tu is less than or equal to epsilon, where epsilon is a degree of accuracy. So this is the stopping criteria di mana kita nak stop dah calculation kita. Okay, jelas? So this is in term of this is 3 decimal places kan. Kalau kita expand that, you akan dapat macam ni. So this is up to 3 decimal places. So it means that pengiraan kita should be in 3 decimal places. The final answer give in the 2 decimal places. Jelas? Okay. So what's next? From the question, we know that the given fx adalah exponent to the power of negative x minus x. This is fx. Kita tahu dah initial value daripada soalan ni. What is the initial value? What is the initial value? Ada tak initial value? Ya, one of. Untuk bisection method saya terangkan tadi, kita kena ada berapa initial value. Kalau satu tak boleh guna tak boleh guna bisection. Ya, 0 and 1. So 0 and 1. It means that dia bagi tahu the value of x tu in between 0 and 1, and then kita consider 0 and 1 ini adalah initial values. 2 initial value given. So this is A adalah kosong dan B adalah 1. Alright, so the first step dalam bisection method, kita kena ada 2 initial value. So apa lagi kita perlu cari sebelum kita proceed untuk cari the midpoint? Dia perlu satisfy the IVT tadi kan, in the intermediate value theorem, which is FA multiply by FB should be less than 0. So yang ni kita kena check dulu before we proceed. So FA kita, which is F0 multiply by F1, dapat apa? So yang ni kena guna calculator lah. Personal calculator. Dapat value apa? F0 apa? Ganti. Kalau boleh, you write your x function dalam calculator tu in term of, you boleh ganti nilai terus nanti. Boleh kan? Negative x is negative 0 minus 0. Dia akan dapat 1. 1 multiply by, okay, so for each x pula dalam function tu ganti dengan 1. Nampak tak? Faham tak maksud saya? Negatif 0.632. So usually dalam dah start pengiraan ni kita tak guna dah. Kita tak guna dah chopping. Kita dah start guna rounding. Sebab we know that from chapter 1 kita tahu that rounding is better than chopping kan. Ada the last exercise tu. Okay, sebab the improvement of the relative error. Ingat tak? Okay. So nanti calculate this both, you akan dapat 0.623. So this is the negative value kan? Sorry, negative. This is negative value. Okay, which is less than 0. So we can proceed our calculation.
So nak mudah saya akan ajar you how to do it in table lah kot. So we have a table. Okay, the first one is I. I is for the iteration. So we have A1, kan? And then what else? We have B1, BI, sorry. What else? Kita ada XI. XI is the midpoint. You boleh buat kan? You boleh calculate and do it in your own notebook. So apa yang kita perlu cari lagi dalam kita punya ni? Kita kalau boleh cari the value of AI lah, sebab kita nak calculate kan between AI and BI tu. Macam ni lah kot. So that is the final. Okay, so mari kita isi tempat kosong. Alright. So iteration yang pertama, kita ada A1, kita ada B1, kita ada X1. Tak tulis pun tak apa, just the first je lah. So A1, apa A1 dekat sini? What is the value of A1? Anyone? Kosong. Yelah, betul lah kosong. Kosong. A should be less than B kan? So A1 kita adalah kosong. Saya tulis in term of 3 decimal places supaya systematic. So B1 kita adalah 1. A should be less than B. Okay, so let A kosong, B 1. So kita boleh cari tak midpoint? Boleh, sebab dah satisfied this. Dah satisfied. Okay, so what is the X1? X1 maksudnya A tambah B bahagi dengan 2. Midpoint A tambah B bahagi 2. Yes, Carmen, betul. 0.5. Okay, saya tulis in term of 3 decimal places as a systematically written lah. Okay, so kita ada 3 point dah. So now substitute the value of A ke dalam function. So function memang penting lah. Normally kalau diberi trigonometric function tu, make sure that you are calculated in the radian mode. Okay, make sure you are calculated in the radian mode. Memang ramai pelajar tersilap for the first step, dia tukar dalam degree, so dia calculate all the function in the degree, memang totally jawapan salah. Kalau diberi function tersebut dalam bentuk trigonometrics lah, ni adalah exponents, tak ada masalah lah. So ganti nilai, A kosong yang akan dapat 1 kan. B1 saya dah cari kat atas tu, dia akan dapat negatif 0.632. Okay, so fx I baru cari lagi, so ganti dalam function tersebut setiap x dengan 0.5. Setiap x dengan 0.5. So cari, dia akan dapat 0. Apa? Sama tak yang saya dapat? Positif. Sama tak? Okay, good. 0.17, kenapa 7? Sebab rounding. Up to 3 decimal places. Okay, good. Okay, the next step. Dah settle lah. Okay, next step kita nak reduce the interval. Sama ada kita nak ambil AB
sama ada kita nama AX ataupun BX kan. Sama ada kita nama AX ataupun BX. So now apa yang kita perlu buat? Apa yang kita perlu buat? Okay, let's say, okay. FA darab dengan FX. Positif. You akan dapat apa? Boleh consider tak FA dengan FX? FA positif, FX positif. Satisfied tak this part? Satisfied tak this part? No, ya. Tak satisfied. So jangan consider. So maksudnya dia hanya consider yang ni. Dia akan ambil B dengan X. Kan? Sebab dia negatif kat sini. Jelas? So A nak buang dah ni. A nak buang dah. B kita kekalkan. B kita nak B. So nak senang, tulis dulu B kat sini. B kita nak. So A tak nak yang asal, A tak nak. Tapi what happened here? A tu akan jadi the value of X tersebutlah 0.500. Dia ambil value ni. Kan? Ingat tak? Kan? Boleh? Faham? Kenapa saya tak consider yang tu? Sebab A dengan X ni adalah positive sign, greater than 0. So dia tak consider dah, dia tak nak ambil A. Dia dah buang lah A yang ni. Dia tak nak the original A. So the next iteration untuk A, dia ambil the new A. New A from X. So iteration kita daripada 0 to 1 dah reduce kepada 0 kepada 1. So solution akan ada in between 0.5 dengan 1 dah ni. Solution antara 0 dengan 0.5 tak ada solution. Nampak tak beza dia? Kita punya solution in between 0.5 dan 1. Boleh? Boleh ikut? Boleh ikut. Okay. So, what's next adalah kita perlu cari the new X lah. The new X maksudnya the new midpoint depends on the new interval tadi. So, apa the next X ni? What is the value here? 0.5 tambah 1 bahagi 2. Yes, good. 0.75. Okay. So, the next process akan sama. Okay, so kita try solve up tu kita akan dapat the final solution Kita buat sama-sama. So, FA sama tak nilai? Tak sama lah. But A kita dah berlainan dah. So, the value of FA kat sini adalah ganti nilai X dalam function tu dengan nilai 0.5. So, you akan dapat 0.107. Boleh ambil pada sini je sebenarnya. Sebab sama lah. This point adalah 0.5. Alright. B sama tak? B kan sama. 0.632. So, FX akan lain. So, you akan cari the another value kat situ. Ganti setiap X dengan 0.75. So, you akan dapat negatif 0.278. Okay. 0.278. Sampai situ. Jelas? So, we move to the next iteration. Okay, kenapa saya kena proceed lagi calculation? Kenapa saya tak stop kat sini ambil this is the answer? Kenapa saya nak proceed ni? Kenapa saya perlu proceed? Ada jawapan tak? Kalau saya nak stop jawapan kat sini tak boleh ke? Bila saya nak stop? Anyone? Saya tak stop lagi jawapan kat sini sebab kalau tengok the final step tu bila kita nak stop adalah pada fx is equal to 0. Dapat tak lagi fx is 0 kat sini? Tak dapat lagi kan? Ataupun yes, as Nabil said, as should be less than epsilon. The value of epsilon adalah 0.05. Ni besar lagi. Should be, kalau nak mudah, you can put the modulus here. So tak consider negative or positive sebab dia adalah the accuracy So that's why this is still greater than epsilon.
Dia besar lagi pada epsilon. That's why saya kena proceed lagi the next iteration. Okay. So the next iteration, kita tengok lagi. So A, okay, FA dengan FX. FA positif, FX negatif. Okay, saya akan dapat less than 0. So kat sini kalau less than 0, kita yang ni memang tak adil lah, negatif-negatif. Kan? So dia akan dapat yang ni. So apa yang dapat kat sini, dia akan consider FA dengan FX lah. Dia akan consider FA dengan SX, maksudnya dia akan kekalkan the value of A, dia akan change the value of B dengan the new value, which is 0.750. Dia akan ambil, the X akan jadi the new value of B. So daripada interval 0,1 reduce kepada 0.5 ke 1, and then dia reduce lagi kepada 0.5 dan 0.75. Nampak tak? Interval kita in between 0.5 dan 0.75. So solution in between kat sini. Okay, so next step cari the midpoint between 0.5 dan 0.75. Dapat apa? Yes. Sorry, this I can write this one. 0.625. Faham lah tu? So cari the value of here. Okay, B is the new value sebab 0.75. Kita boleh ambil daripada sini je. And then you cari the new value untuk X 0.625, ganti. Saya dah kira you akan dapat 0.128. Betul tak? Silap Sekejap, silap. You dapat apa? You dapat apa? FX. Negatif 0. Sama tak? Okay, reduce kami reduce to the 3 decimal places. So you dapat negative 0.090. Okay, right, good. Thank you, Nick. Okay, so macam tu lah. Okay, so the next, okay, saya kena proceed lagi sebab still greater than epsilon ataupun tak sama lagi dengan, ataupun tak sama fx, tak sama dengan kosong. So tengok balik. This and this. Okay, negatif. Negatif, so dikekalkan the value of A. Diubah value of B. Okay, cari the midpoint. 0.5 tambah 0.625 bahagi 2. Alright, so you akan dapat 0. Berapa? Yang lain boleh kira tak? By T ke? Boleh ikut tak? Azizul Fahmi. Yang tak pernah respon ni boleh, kalau tak faham boleh bagi tahu. Okay, you akan dapat 0.563 kan? Okay. So cari FA sama. FB boleh ambil daripada the previous line tu, negatif 0.090. So cari the new F. Ni you akan dapat. Yang ni memang nak mudah, kalau nak mudah memang kita akan ajar dalam lab nanti, ataupun nak mudah lagi penggunaan dia ada, boleh guna Excel sebenarnya, tapi nak ajar you all step by step lah. Kalau Excel tarik-tarik je kan. Jadi ni you akan dapat apa? Positif 0.006.
Okay, 0.006. Still greater than epsilon. But epsilon dia nak 0.05. That's why kena proceed lagi lah. Kena proceed lagi the fifth iteration. Tengok dua ni positif, so tak boleh consider. Okay, tak boleh consider. And then tengok dua ni negatif. Negatif, so it means that B, the point untuk B kekalkan. The point untuk B kekalkan 0.25. The point untuk A kena ubah 0.563. Ambil daripada ni, kan? So you have to find a new midpoint. Okay, dapat tak ikut? Okay, FA pun berubah dah. You akan dapat 0.006. FB sama. And then the new FX. Ganti nilai. Negatif 0.042. So makin besar kan? Makin besar. Kita cari lagi. Cari lagi sampailah kita akan dapat. Ni dengan ni okay. So B dengan X ni tak okay kan? Tak satisfied. So dia kekalkan A now. Now dia kekalkan A 0.563. B dia ubah 0.594. That's why they always said that the value of A is less than B. Okay. Alright, so X ganti cari midpoint between two. Sambil-sambil buat kalau tak you tak faham nanti. Ni akan dapat sama. FB can take from previous line. So the new FX adalah 579. Negatif 0.019. Dapat? So next cari lagi. Sebab still greater than epsilon kan. So this dengan ni. So A kekalkan. So saya buat je. So I hope you can follow lah. A kekalkan, B berubah. Yang ni B berubah kan, saya letak dalam the right color lah. Okay, cari midpoint. Okay, so this is the same. B can take from previous line and cari the new one. So dapat negatif 0.006. Proceed lagi. Still greater than epsilon. Okay, so hopefully this is the last line. So tengok. Ambil yang ni A dengan F. So A kekalkan 0.563. B the new point which is from X. Okay. So the new midpoint between A and B you akan dapat 0.567. Okay, dapat apa yang final tu? Ada dapat? Semua dapat tak? Final Fx untuk X adalah 0.567 akan dapat kosong. Dapat. Yeay. Boleh stop ke nak proceed lagi ni? Stop lah kat sini. Dah stop lah.
Tak payah nak proceed lagi dah, stop. Okay, so mana jawapan akhir dia? Stop kat situ, stop pengiraan kita sebab dah satisfied. So sebab kita punya, kenapa stop? Kita akan dapat fx is equal to 0 kat sini. Or kalau lah tak dapat 0, maybe you akan dapat another value is less than epsilon. So stop terus. Okay. So, mana jawapan dia sebenarnya? Banyak sangat value ni, which is the final answer? Nilai pada A ke? Nilai pada B ke? Nilai pada S? Mana final answer dia? Yes. Good, Fahid. So this is the final answer. Ni final kan? So interval dia adalah 0.563, 0.571. In between interval ni adalah the midpoint yang ni. Okay, the midpoint yang ni. So this is a final answer. Jawapan akhir kita, final answer. Jelas tak? Jelas kan? Okay, good. So saya boleh tulis sikit lah kat sini kan. Okay, so for 2 decimal places, we use epsilon 0.0005. So this is a stopping criteria. So it means that kita do, saya jelaskan kat sini kenapa kita do the calculation up to 3 decimal places lah, sebab kita consider the epsilon value. Do calculation up to 3 decimal places. Okay. Okay, so we obtain okay, consider to the value of here, we obtain, kita boleh tulis f x8, okay, pada fx8 kita akan dapat value 0.000, which is also less than epsilon. Okay, faham tak? Therefore the root of fx, which is negative x minus x equal to 0, is x is equal to 0.57. Kenapa 57? Up to 2 decimal places. Faham tak? Faham tak? Nampak tak? Bisection ni pengiraan dia is quite, kita panggil macam leceh kan? Panjang. That's why compare dengan another method yang kita akan belajar nanti. Bisection method is the, orang tak pilih lah method ni sebab dia nak dapat jawapan tu slow converge. Dia slow. Okay, method yang paling last lah. Dari segi convergence dia. Okay, so jelas kan? This is, okay, so mungkin saya boleh bagi another example yang you boleh try, tapi tak buat hari ni lah, you boleh try kat rumah and kita boleh discuss the final answer next week. Saya akan create assignment punya part dalam Google Classroom so that you can put your answer there. So find the root of fx is equal to x kuasa 6 tolak x tolak 1. Okay. Accurate. To
Sekejap, I correct to 2 decimal places juga lah. Okay, use epsilon is equal to 0.001. Okay, so epsilon kita adalah up to 3 digits, okay, where x is in between 1 and 2. Okay, so your calculation dalam 3 digit lah, ikut yang ni senang. Okay, and then the final answer reduced to 2 decimal places. Okay, so ni latihan untuk bisection method lah. Okay. Saya akan masukkan dalam dan juga nanti. So, okay, so close this one. Okay, ada soalan tak setakat ni? Soalan? Okay. So, saya nak masuk Newton method, takut you dah berat kepala sikit kan. So, Newton method saya akan jelaskan next week. Oh, saya lupa bagi session ni kan. Apa? Ya Allah. Link kehadiran. Sekejap, saya copy. Saya semua nak bukti. Kehadiran, bukti kelas. Alright. So, sambil-sambil tu boleh tulis kehadiran dalam link yang diberikan. Nak saya ajar terus ke Newton method? Ataupun next week? Boleh terima tak kalau saya ajar ini? Cara ni nak proceed ke nak stop? Saya depends pada you. Kalau you boleh terima saya proceed. Kalau tak kita start new method next week. Ataupun you nak ambil masa setengah jam ni saya buat asas. Next week. Takut nak habis seorang je. Okay, Usna pun saja next week. So, kita discuss new method next week. Macam tak nak habis kelas je ni. Okey tak?
Oh, lagging ke tadi? Sekarang okay. Okay, that's all.